बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और मज़ीद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में ज़हूर रवान। आज हम आपको एक ऐसे मर्द कलंदर की बारगाह में लेके जाना चाह रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। बड़े ज़ायरीन वहाँ के पे मौजूद होंगे और उसके साथ साथ उनके जो मोतक़दीन हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। एक मर्द कलंदर, एक दरवेश और एक अल्लाह की याद में गर्क इंसान जिन्होंने एक तवील ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी। हम आज उनके मज़ार का भी आपको दीदार करवाएंगे। इस वक्त मैं उनके मज़ार के बिल्कुल कदमैन के पास खड़ा हूँ, उसकी इंट्रेस के ऊपर खड़ा हूँ। हज़रत सैयद बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह न्यू मरी के अंदर इनका मज़ार शरीफ मौजूद है। बहुत दुनिया जानती है इनको, लाखों मुरीदैन हैं इनके। और ये मर्द दरवेश आज से तकरीबन 50 साल पहले इस दुनिया से रहलत फरमाई, उन्होंने विसाल फरमाया, लेकिन उनके आगे साहिबजादगान भी मौजूद हैं। ये सिलसिला अभी तक जारी व सारी है। और इसी सिलसिले से आपने शायद एक नाम सुना हो, फ़िदा हुसैन शाह साहब काज़मी। वो भी आपके बेटों में उनका शुमार है। वो भी एक मर्द दरवेश थे और फिर उसके बाद उनका भी एक जगह पर आज मज़ार मौजूद है। लेकिन एक बहुत तवील सिलसिला है, मशहदी काज़मी सिलसिला है। और उस हवाले से बाकी जो डिटेल है वो हम इस मज़ार के साथ साथ उसका दीदार करवाते हुए इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आइए अभी हम अंदर चलते हैं। मज़ार के अहाते में आ चुके हैं और मेरी बैग के ऊपर आप मज़ार शरीफ का नज़ारा कर रहे हैं। हम अंदर से भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और साथ साथ आपको दीगर जो इस मज़ार से जुड़ी हुई जो दीगर चीज़ें हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे, ताकि आपको अगर किसी भी शहर में बैठे हैं, किसी भी जगह पर मौजूद हैं, आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो आप अपने घर पर बैठे एक क्लिक के ऊपर आप ताकि सब मालूमात यहाँ की जो हैं उससे आगाह हो सकें। और अगर आप यहाँ आना चाहें तो ताकि उससे पहले आपको इस मज़ार के हवाले से, साहिब मज़ार के हवाले से, ताकि आपको तमाम मालूमात पहले से ही आपके पास मौजूद हों। तो इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हज़रत सैयद बाबा लाल हुसैन शाह काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमैन शरीफ़ैन, जो उनका एक्स है उनके पाँव का, वो दो पत्थरों के ऊपर मौजूद है। हम आपको पहले वो दिखाएँगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको मज़ार शरीफ का भी दीदार करवाते हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक शीशे का बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर दो पत्थरों को जोड़ के रखा गया है। और अगर कैमरा इसको फोकस कर पाए तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो नक्श मौजूद हैं। जो ये रावी ये रवायत कर रहे हैं कि ये दोनों जो कदमैन के जो नक्श हैं ये हज़रत बाबा सैयद लाल हुसैन शाह साहब के कदमों के निशानात हैं। और बताया जाता है कि हज़रत बाबा सैयद लाल हुसैन शाह बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में इस कदर गर्क थे कि आप दुनिया व माफिया से बेनियाज़ थे और किसी किस्म का लालच, किसी किस्म की वो चीज़ इनमें नहीं मौजूद थी। हज़ारों ज़ायरीन, हज़ारों उनके मुतक़द्दीन, हज़ारों मुरीदीन तब भी इनकी खिदमत में हाज़िर होते थे और यहाँ पर लोग आकर उनका दीदार भी करते थे और उनसे फैज़ भी कशीद करते थे। एक ख़ास बात जो बहुत मारूफ़ भी है और जिसके रावी अभी तक हयात मौजूद, मतलब उनकी हयात है, अभी मौजूद है दुनिया में, वो ये बताते हैं कि हज़रत बाबा सैयद लाल हुसैन शाह बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास एक शेर हुआ करता था जो कि हर वक्त आपके पास रहता था और वो आप उसे बिल्ला के नाम से पुकारते थे कि वो ये मेरा बिल्ला है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि चूँकि ये एक आज से 50 साल या 60-70 साल पहले ये इलाका गुंजान था, बियाबान था, ये जंगल था यहाँ पर। तो जब मुरीदैन आते थे और उनको रात यहाँ पर गुजारना पड़ती थी, तो फिर अगर उनको रात का सफ़र करना होता था तो वो अपने उस बिल्ले को, यानी कि शेर को, ये हुक्म देते थे कि वो उन्हें मेन रोड तक या मेन स्टॉप तक छोड़ कर आए। तो बताया जाता है और इसके रावी मौजूद भी हैं, ज़िंदा भी हैं, हयात भी हैं। वो ये उनका बकौल उनके कि बारहा ऐसा हुआ कि रात का वो सफ़र जो था वो उस शेर के साथ साथ चलते हुए उन्होंने बस स्टॉप तक पहुँचे और फिर वो वहाँ से वो शेर वापस लौट के इनके बाबा लाल शाह हुसैन के बारगाह में वापस आ गया। तो ये उनकी करामात थी, ये उनका वो था। अभी आप देख रहे हैं कि ये कुछ मन्नत, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये कुछ तेल है और ये दिए हैं। और यहाँ से लोग आते हैं, अगर किसी को कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई बीमारी हो, और कुछ मनते हैं जो यहाँ पे बांध के जाते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ताले बंधे हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे धागे बंधे हुए हैं। तो बाज़ लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और उसके बाद एक ताला यहाँ पर बांध कर चले जाते हैं। तो ये साथ आप एक कब्र देख रहे हैं, ये जो कब्र है ये है हज़रत बाबा सैयद लाल बादशाह के
پوتے کی، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر ہم انشاءاللہ آپ کو اب مزار شریف کا پورا نظارہ کروائیں گے۔ یہ انٹریس ہے مزار کی، یہاں سے زائرین انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی بارہ دری ہے جو مزار کے بالکل قریب آپ کو لے کے چلے جاتی ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اس مزار کو، اور اس کے دروازے کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیں۔ ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں حضرت سید بابا لال شاہ سرکار کی چلہ گاہ پہ، اور ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ان کی چلہ گاہ، اور ایک جنگل کے اندر بہت دیو قامت بڑے درختوں کے اندر، بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت لوکیشن ہے، روڈ کے بالکل ساتھ ہے، اور آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں بآسانی۔ دیکھتے ہیں کہ اس چلہ گاہ کے اندر کیا ہے، آئیں۔ ہم پہنچ چکے ہیں چلہ گاہ میں۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بابا جی کی چلہ گاہ ہے، یہ پتھر ہے پیچھے، اور اس پتھر سے متصل ایک جس یہ چادر پڑی ہوئی ہے یہ بھی ایک پتھر ہے، اور اس سے متصل یہ جو پتھر ہے یہ جس کے اوپر یہ دیے چراغ ہیں، اور یہ چراغ جل رہا ہے، یہ دیے رکھے گئے ہیں۔ یہاں پہ وہ تشریف فرما ہوتے تھے، یہاں پر بیٹھتے تھے، اور بتایا ہی جاتا ہے کہ قریباً 22 سال انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی ریاضت کی اور لوگوں کی خدمت کی۔ جو لوگ یہاں پر آتے تھے، مریدین حاضر ہوتے تھے، ان کے ساتھ محبت تھی، ان کے ساتھ وہ لوگ یہاں آ کر بیٹھتے تھے ان کے پاس، اور ان سے دعا لیتے تھے، بہت ساری بیماریوں کی شفا لیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر تھیں، اور یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، چونکہ 67 کے اندر ان کی رحلت ہو گئی، ان کا وصال ہو گیا، لیکن یہ علاقہ تب اس وقت آباد تھا، لوگ جوک در جوک یہاں پر آتے تھے، یہاں پر بیٹھتے تھے۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بابا لال شاہ سرکار، چونکہ یہ تھوڑی سی اونچائی پہ جگہ ہے، اور جو لوگ مریدین ہوتے تھے وہ نیچے بیٹھتے تھے، تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، اور وہ ڈنڈا پھینکتے تھے مریدین کی طرف کہ جس کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو یا جس کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہو، تو اس پہ ڈنڈا سیدھا اس بندے پہ جا کے لگتا تھا، اور وہ پھر بندہ آ کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ تو بہت ساری کرامات ہیں، سینکڑوں کرامات ہیں ان کی، اور مرد کلندر تھے، مرد بیابانی بھی کہا جاتا ہے ان کو، مرد کلندر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے عشق اور محبت میں غرق تھے، اور اس جنگل کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی ریاضت کرتے تھے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے مری کا جہاں پر کئی فٹ برف پڑتی ہے، قریباً سردیوں کے اندر دسمبر اور جنوری میں یہاں پر 5 سے 6 فٹ تک بھی برف پڑی ہے، اور اس برف کے اندر بھی بالکل برہنہ حالت میں کپڑے کوئی نہیں ہوتے تھے جسم کے اوپر، چونکہ مرد کلندر تھے، تو وہ اس برف کے اندر بعض اوقات بعض زائرین تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب لوگ صبح یہاں پر آئے تو ان کے اوپر کئی من کی برف جمی ہوتی تھی، تو وہ زندہ تھے، حیات تھے، وہ عشق کی ایسی آگ تھی کہ جس کے میں برف کی جو ٹھنڈک ہے اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ چلا گیا ہے جناب، یہ اس کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور اب ہم ان کا مزار بھی دکھا چکے ہیں۔ دیگر معلومات ہیں بہت ساری جو کہ آپ کو نیٹ کے اوپر مل سکتی ہیں، ان کے حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد تھا کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں اگر وہ جنگل میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو بھی 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے ظہور اوان کو
مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔